Okay, once again, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam harmoni. Okay, glad to meet you all in video conference, our second video conference after last 2 weeks we meet for the first time and then now for the second time. I heard a lot about this class from another lecture that most of you are happy in this class, and then some of you want to remove from the class. But that's okay. But I really feel sad for you who wants to remove from the class, because actually you will have a lot of advantages when you are join this class. Ya. Jadi sebenarnya saya sedih sekali ketika saya tahu ada beberapa di antara adik-adik yang pengen mengundurkan diri gitu. Saya sedih sekali gitu. Tapi setelah saya tanya di kelas-kelas yang lain, ternyata Pak Marguna mungkin kelupaan memberitahu what is the benefit of joining the IKI class gitu. Apa sih sebenarnya keuntungan dari join the IKI class? Sebenarnya IKI class itu banyak keuntungannya. Yang pertama, dia berstandar internasional. Nanti akan dapat surat keterangan pendamping ijazah yang menjelaskan bahwa you are an international classes. And then setelah itu, yang di kelas IKI ini akan punya kesempatan untuk melakukan kegiatan PPL di luar negeri, karena kampus Undiksa atau Undiksa sebagai perguruan tinggi dan PGC sebagai program studi sudah signing an MOU dengan kampus di Filipina dan Thailand. Kemudian sekarang on progress dengan salah satu kampus terbesar di Australia, nomor 12 terbesar di dunia, Q100, yaitu namanya Monash University. Kami sudah rapat 3 kali. Kebetulan saya juga in the committee, saya juga ada di panitianya dalam hal kerjasamanya. Jadi kalian sebenarnya akan dapat lot of benefits during this class gitu. Itu yang pertama. And then yang kedua, if you feel that you feel difficult when you are listening to the lecturer, and then when you are understanding the material, or when you are making the tasks, you are feel difficult, you just ask your lecturer, please Pak, Bu, slower please, or can you repeat in Bahasa Indonesia, or can you re-explain it in Bahasa Indonesia, that's okay. Jadi sebenarnya kalau adik-adik ada kesulitan dalam mengerti ketika dosennya berbicara atau menjelaskan, adik-adik tinggal angkat tangan, kemudian minta sama dosennya, Bapak bisa lebih pelan, lebih keras, atau ulangi dalam bahasa Indonesia. Wih Pak, bisa ya seperti itu? Bisa adik-adik. Karena kami di tim pengajar kelas IKI sudah bersepakat, for the first time we will try to speak in bilingual in 2 languages, both bahasa Indonesia and also English. Maybe sometimes using Balinese. Jadi kami berusaha untuk belajar atau mengajar dengan 2 bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Bahkan mungkin sesekali kita nyetuk bahasa Bali, itu tidak masalah gitu. Dan sebenarnya itu seharusnya tidak membuat kalian takut gitu. And then before we start to discuss about our wawasan kependidikan, now I will ask you some questions to know about that. Jadi saya pengen kalian sharing sama saya agar saya bisa tahu. Kenapa saya ingin tahu? Karena saya adalah dosen pengampu mata kuliah bahasa Inggris dan keturunannya. And then when I was in the high school, dan ketika saya ada di SMA, I also same as most of you, saya juga banyak mengalami masalah, mungkin sama seperti kalian semua, lemah di pelajaran bahasa Inggris. Nilai bahasa Inggris saya tidak terlalu bagus, ya. Tetapi when I was in the university, I push myself to study hard, and then I can teach you right now, teach you in English gitu.
Jadi ketika saya ada di perguruan tinggi, saya memaksa diri saya untuk akhirnya saya bisa lulus di prodi bahasa Inggris seperti itu ada. Okay, maybe one or few of you can tell me if you have any difficulties in understanding the language of the lecturer, or if you feel too hard to study in English. Please raise your hand and then show me your opinion. That's okay, pokoknya tidak masalah. Tunjukkan saja biar saya juga nanti bisa ada bahan evaluasi dengan teman-teman tim pengajar IKI. Silahkan, Adik Novita. Okay, thanks for the time, sir. Can I explain with bahasa? Okay, if you feel comfortable in bahasa, that's okay. Jadi kesulitan dalam bahasa Inggris itu ketika saya mengerti apa yang lawan bicara saya katakan, tetapi ketika saya mau menjelaskan dengan bahasa Inggris itu vocabulary saya masih kurang begitu. Jadi bagaimana cara untuk menambah kata-kata dan mengingat kata-kata atau vocabulary dalam bahasa Inggris itu, sir, agar lebih mudah saya pahami dan dengan cepat saya hafalkan begitu. Okay. This is an issue in our education. What's called curriculum maybe, or our education procedure in teaching English. Mungkin ini sudah jadi isu di pembelajaran bahasa Inggris baik di SD, SMP ataupun SMA. Di mana ketika kalian ada di sekolah gitu, kalian itu lebih dulu dikenalkan dengan yang namanya structure and then grammar procedure. Jadi kalian lebih dulu dikenalkan dengan yang namanya structure dan grammar. For example, okay, anak-anak, good morning, sir. How are you? I'm fine, thank you. And how are you? I'm fine too, thank you. Sit down, please. Okay, itu dilakukan in every level of study. Itu dilakukan di semua level study. And then after that, okay, anak-anak, sekarang kita belajar simple past tense. Rumusnya adalah begini, begini, begini. And then you make the sentence of this simple past tense. Jadi baru masuk dikasih simple past tense, rumusnya verb plus ini plus ini. Silahkan adik-adik buat contoh kalimatnya. Ya apa tidak begitu diajarkan? Ya apa tidak? Iya, Bapak. Ya, Bapak. Nah, ini yang menyebabkan most of the student feel English is so difficult. Oke, bayangin aja, kalian tuh sudah belajar di SD 3, di SD anggaplah ada SD yang dapat, ada SD yang nggak dapat bahasa Inggris ya. Di SMP 3 tahun, di SMA 3 tahun. So you learn English in 6 years. But most of you only can speak I love you honey, I miss you honey. Jadi kalian belajar bahasa Inggris itu 6 tahun. But most of you, jadi tapi sebagian besar dari kalian cuman bisanya ngomong I love you sayang, I miss you sayang, segitu aja. Ya kan? Ya ayo ngaku, ayo ngaku. Ya kan? Nah, sekarang how to improve your ability gitu. First, that the most important things that you need to know is the meaning of learning language. Okay, what is the meaning of learning language? Can anyone answer it? Raise your hand, please. No one? No one knows? The meaning of learning language is communication. Isn't it? Ya, jadi makna dari belajar bahasa adalah untuk komunikasi. If I speak and then you can understand, and then when you speak, I can understand what you are talking about. That's all. Jadi ketika saya bicara, adik-adik mengerti. Kemudian ketika adik-adik bicara, saya mengerti. Sudah, selesai. It doesn't matter grammatically correct or not. Jadi nggak masalah secara grammatical betul atau tidak. Sekarang lagi saya tanya nih,
Kalau kalian ngomong pakai bahasa Indonesia, mikirin subjek, objek, predikat, keterangan. Mikir nggak? Enggak. Enggak kan? You doesn't think about the structure in bahasa Indonesia. So why you need to think about the structure in English? You do not think about that, except, nah, this is an exception, except if you are in a formal occasion, and then if you are in a written text, written formal text. Jadi ketika kalian berbicara di depan umum, pidato gitu, oke. Ketika kalian menulis surat resmi, oke. Kalian harus betul-betul perhatikan grammatical errors-nya, grammatical correction-nya. Tetapi when you speak with me in our class or speak with your friends in the class and then outside the class, try to avoid the grammatical error. Why you need to avoid that? To make you feel brave to speak, to make you feel brave to use your English. Jadi untuk membuat kalian lebih berani untuk bicara. Membuat kalian lebih berani untuk menggunakan bahasa Inggris kalian. Kalau sekarang, Pak Bayu ngomong gini ngerti, ragung karena mesaut, tadi saya bakat lah. Benar nih, bebenar nih. Ngomong nih, ngon S apa sing? Ed apa verb ing nih? Jadi kalau kalian kebanyakan berpikir kayak begitu, nggak akan ngomong ini, bibirnya nggak akan keluar suaranya. Gitu. Jadi istilah kerennya gas aja dah gitu. Pokoknya gas gitu. Just speak it, just ask, just louder your voice, and then speak what you want to speak. Gitu. Oke, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, how to master lot of vocabulary. Oke, use it, use your English, practice it, practice your English. Maybe you can create a group, a free group ya, not lecture group like our group, jangan grup IKI. Atau mungkin kalau saya, I give you permission in our IKI group, I will maybe sometimes sharing my activity and then asking you about something just to make sure you can practice your English. Jadi kalian bikin grup aja biar kalian bisa ngobrol di sana dengan asik, ngobrol di sana dengan bahasa-bahasa kalian sama anak muda, bahasa Inggris tapi ya. Di grup itu bikin aja grup asik-asik gitu, grup seru-seruan gitu. Tapi dengan bahasa Inggris, kalau ada yang pakai bahasa Indonesia jangan disautin. Itu untuk latihannya. Saya dulu kalau adik-adik ada yang tahu, mungkin kayak kalian kan sering kan pernah diajak rapat dengan Bapak WR1 ya, Bapak Rasben ya. Bapak Rasben itu istrinya Ibu Dr. Ari Swastini. Beliau itu kakak kelas saya di prodi pendidikan bahasa Inggris. And then when I was students gitu kan, ketika saya masih mahasiswa, beliau juga masih mahasiswa muda waktu itu, asisten dosen pada waktu itu. Saya kebetulan akrab gitu dan sepakat dengan beliau, when we go anywhere and anytime we speak in English gitu. Jadi ketika waktu itu saya sepakat dengan beliau, kami berempat, saya, Ibu Ari, kemudian ada Ibu Sonia, dan satu ada Pak Cok, namanya Pak Cok, sekarang kepala sekolah di Children House. Jadi kami kalau kemana-mana pakai bahasa Inggris. Mau beli tipat pun pakai bahasa Inggris deh. Beli tipat di sebelah kampus itu pakai bahasa Inggris, tapi bukan dengan dagang tipatnya. Ya kami saja berempat gitu. Kalau dengan dagang tipatnya pakai bahasa Inggris bisa dilemparin pengulekan bumbu itu saya dengan teman-teman gitu. Jadi kami kemana-mana pakai bahasa Inggris. Di kelas, di ruang kelas, di mana-mana gitu. Kalaupun nanti teman-teman biasa lah mencibir, sok serem aja, sok paling pinter aja gitu. Nah kita harus bisa berpikir, emang kok pikirin gitu. Saya ke kampus buat belajar, saya ke kampus buat memperbaiki kemampuan saya, jadi saya nggak ambil pusing gitu. Nah adik-adik usahakan bisa seperti itu. Novita mau tanya lagi gimana Novita?
Tentang grammar juga, Sir. Terkadang kalau misalnya kita kan ngomongnya biasa memakai bahasa Inggris, tapi terkadang dalam tes itu kesulitan dalam menjawabnya, Sir. Oke. Nah, itu nanti belum masuk tuh. Tunggu. Nah, kan yang kedua itu kan sudah apa namanya? Dilakukan ya. Kemudian yang pertama kalian harus berani buat grup dan sebagainya. Yang kedua yaitu menggunakan bahasa Inggrisnya dimanapun dalam kesempatan apapun. Bila perlu nih pacar-pacar ini, yang cewek, yang cowok yang punya pacar nih bilang, kalau ngechat aku dalam bahasa Indonesia atau bahasa Bali ndak aku jawab. Chat aku dalam bahasa Inggris baru tak jawab. Nah, ayo berani nih gitu. Bila perlu kayak gitu, ekstrim dah gitu. Jadi sekalian belajarnya gitu dan sekalian bisa improve dirinya masing-masing. Kalau mau pasti bisa gitu. No worry about that gitu. Betul dek, saya dulu orang yang bahasa Inggrisnya nggak bagus, betul. Nah sekarang saya bisa speak kayak begini, saya bisa mengajar dengan 2 bahasa, tidak dalam subjek bahasa Inggris saja. Gitu. Nah, terus how about our grammatical correction? Nah, you still need to know about that. Read about that, understand about that. Gitu. Kalian juga tetap harus tahu tentang grammar, harus baca, harus memahami. But gitu. Biasanya, if you practice a lot, okay, grammatical correct will be corrected directly. Jadi grammaticalnya itu biasanya langsung aja dia gitu. Kalau sudah terbiasa. Itu artinya you need to practice a lot. Kalian harus banyak-banyak berlatih. Itu. Dan sekali lagi ya grammar kan diperlukannya hanya dalam bahasa formal. Nanti kalau memang dalam bahasa formal harus cek lagi kamus, harus cek lagi buku grammar ya kan nggak apa-apa. Tetapi pada intinya kalian harus bisa dulu kayak sekarang nih speaking dulu in English and then reading in English. That the most important thing, 2 skills that you need to master. After that, you will master writing and also you will master listening when you are practicing your English. Jadi ketika kalian akan menggunakan bahasa Inggrisnya itu akan otomatis kalian belajar dan akan melatih sehingga itu nanti bisa otomatis. Sama seperti ketika kalian melakukan koreksi dengan bahasa Indonesia yang kalian pakai. Nah itu adik-adik. In our subject, in wawasan kependidikan, what is that called? Classical learners or modern learners? Can anyone tell me? Sorry, sir, can you repeat? Okay. What we talking just now, can we call a classical learners or modern learners? The classical learners. Okay. Why? Excuse me, sir. Can I answer? Okay. Who wants to try to answer? I didn't recognize you. Yes, sir. I am. Are you fine? Hello, excuse me. Okay, Era ya. Okay, Era. Okay. Okay. Can I explain it with bahasa, sir? No. English. Okay. No English. I think we are in modern learners because now we got a pandemic, so the education turned to e-learnings, sir. So I'm sorry, sir, my speaking is not good enough. So yeah, I think it's a modern learners. Thank you. Okay. I can understand what you are talking about. That means that, okay, that's good for starting your English.
now you are, or we all, in a modern learners. Most of our study in a modern learners, but sometimes we still need a classical learners. In English, we need to be a classical learners when we are learn about grammatical and structure. Ya, dalam belajar bahasa Inggris kita juga harus kadang-kadang jadi classical learners, terutama pada saat belajar grammar dan structure, karena itu baku, tidak bisa diganggu-gugat. Tetapi kalau kita mau belajar skill yang lain, speaking, listening, writing, reading, itu bisa in a modern way. You can find a lot of source in the YouTube, in the internet, and then you can find a lot of English material everywhere. In easy way, in a very easy way. Itu. Nah, itu jadi beberapa cara belajar bahasa Inggris ya. And then you ask me, so how about you? After all of that, is that all about your way to learning English? I tell you my way. When I was in the university, that is my way. Okay, that is the way I learn English in the university. But when I was in the senior high school, I learned English through music, through English song. So at the time, the cassette, at the time we still use cassette, yeah. One cassette is cost 27,000 rupiah, and then every day I got 5,000 rupiah from my parents. Every day I try to keep it 3,000 every day, and then every 2 weeks or once in a month, I can have at least one cassette. If there's lucky, maybe my uncle or my auntie come to my house and then give me some more money, I will bring 2 cassette if I lucky. Ya, jadi ketika itu uang saku saya 5.000 setiap hari, dan harga kasetnya 27.000 satu kaset. Jadi saya berusaha untuk menyisakan uang saku saya 3.000 agar bisa saya beli kaset mungkin 10 hari. Ke 2 minggu saya bisa beli 1 kaset yang bisa saya gunakan untuk belajar bahasa Inggris. Jadi pada waktu itu saya suka sekali dengan lagu-lagu ya boyband pada zaman itu ya, Boyzone namanya, ada Westlife, kemudian ada Savage Garden, kemudian ada 911. Nah, itu grup yang berasal dari Inggris dan Swedia dan Australia. Yang bahasa Inggrisnya sering jadi acuan kan, British English, Australian English, European English, UK English. Jadi itu sering jadi acuan dan itu suka sekali saya dengarkan lagunya. Kemudian kalau kayak sekarang kan gampang, kalau nggak ngerti artinya tinggal klik aja dictionary dan you will get a lot of dictionary by internet. And then you can type it everywhere, any words, and then you can find the meaning. Jadi sekarang kan gampang cari kamus-kamus digital. Kalau dulu saya masih bawa kamus Oxford namanya, warna hijau, tebalnya segini deh. Ya kurang lebih segini. Terus saya bawa kemana-mana, saya baca, saya cari arti-arti dari kata-kata yang ada di dalam lagu-lagu bahasa Inggris. Dan itu saya lakukan sambil mendengarkan lagu. Nah, hobi saya seperti itu. Dan setiap hari saya usahakan to mastering at least 5 words. Jadi setiap hari saya usahakan bisa mengingat 5 kata. Itu. Dan itu berhasil sampai saya tamat S1. Tetapi terus terang when I was a lecturer in the PGSD, my English is become lower. Gitu. Jadi kemampuan bahasa Inggris saya menurun. Kenapa Pak menurun gitu? Karena saya jarang bisa menggunakannya dengan baik. Nah, kalau saya mengajar bahasa Inggris biasanya berbagi dengan Ibu Wisma, dan saya juga harus mengajar mata kuliah kependidikan karena saya tidak boleh mengajar bahasa Inggris saja. Jadi saya boleh mengajar bahasa Inggris 1 kelas, dan when I was teaching in the regular class, although it is teaching English, I have to switch at least 50-50 or maybe sometimes 60-40
to use bahasa Indonesia. Jadi sekalipun ngajar bahasa Inggris di kelas reguler adik-adik, saya harus membaginya dengan bahasa Indonesia gitu. Bisa 50-50, bahkan kadang bisa 60-50, 60-40, 60 bahasa Indonesianya itu. Itu resikonya ngajar di PGSD. Jadi karena bahasa Inggrisnya kurang dilatih, saya tes TOEFL-nya pertama kali 573, turun ke 547, dan terakhir saya tes ketika saya doktoral S3 itu hanya 513. Jadi turun itu dari 573 ke 513 2 tahun yang lalu. Mudah-mudahan tidak terus turun gitu. Nah, kalau sekarang, I really happy when I have a schedule with you, so I can speak in English at least 80% in the whole class gitu. Jadi saya senang sekali ada bertemu kalian. Jadi paling tidak saya bisa bahasa Inggrisnya lebih banyak gitu. Ya, jadi saya happy. Nah, kenapa saya katakan ini sama kalian gitu? Ini untuk memotivasi kalian bahwa semuanya bisa kalau mau belajar dan dengan cara yang tepat. Ini juga termasuk salah satu dari teori pembelajaran yang ada pada materi wawasan kependidikan kalian, yaitu tentang pembelajaran klasikal dan pembelajaran modern. Nah, itu bisa kalian amati ciri-cirinya, kemudian prosedurnya, dan kalian lakukan prosedur pembelajaran tersebut khusus untuk increasing your English ability. Itu. Nah, adik-adik, karena kalian mungkin ada nggak yang ikut kelas MPK dengan saya? Ada nggak? Nggak ada ya? Karena sebelumnya saya ngajar 3 kelas MPK, lalu saya kembalikan 2 kelas, jadi hanya sisa 1 kelas. Dan satu kelas itu hanya sedikit PGSD-nya, tapi saya tidak hafal nama-namanya. Gitu. Tapi nggak apa-apa, di sini kita bisa sekali lagi adik-adik ya, setiap mengawali perkuliahan, saya akan tetap bertanya, how was your English? Is that any improvement? Or you feel any difficult when understanding my English? Yang ngajar selain saya siapa saja? Saya, kemudian siapa lagi? Bu Nancy, kemudian Bu Wisma ngajar ya? Bu Wisma ada tim dengan saya? Selain tim dengan saya, ada ngajar lagi nggak? Kalau Bu Nancy, bahasa Inggrisnya pasti bagus karena dia dapat di Jepang hampir setahun, di Jepang, di Belanda hampir setahun, kemudian kalau saya ya karena saya kuliahnya bahasa Inggris, selain itu Bu Wisma juga kuliahnya bahasa Inggris, and then yang lainnya saya nggak hafal adik-adik, karena saya nggak tahu perubahan mengajar jadwal yang baru terkait dengan klasiki, saya belum tahu. Siapa lagi adik-adik? Bisa dilihat di jadwalnya. Bapak Labo, Pak, yang didampingi sama Ibu Nice. Oke, Pak Labo with Bu Nice. Oke, Bu Nice have a good English. Siapa lagi? Bapak Gusti Ngurah Sastra Agustika ngajar matematika dasar, Bapak. And then? Dan untuk IPA SD-nya Bapak Imade Citra Wibawa. Dan IPS SD Bapak IKD Edi Yudiana. Oke. Bu Nancy ngajar apa? Bu Nancy ngajar penulisan karya ilmiah. Oke. Saya dengan Bu Wisma ya di wawasan kependidikan ya. Oke, Bapak. Oke. Nah, itu adik-adik semuanya. Kalau Pak Citra tidak natif, tidak penutur bahasa Inggris, jadi mungkin bahasa Inggrisnya. Kalau Pak Citra gimana ngajarnya? Nanti jam 4 itu adalah pertemuan pertama kita, Bapak. Oh, pertemuan pertama, oke. Pak Citra have no English background. Ya, Pak Citra tidak ada background bahasa Inggris sama seperti saya. Tetapi beliau sudah menyelesaikan S3-nya, dan biasanya kalau mahasiswa S3 ya bahasa Inggrisnya adalah gitu. Bahasa Inggrisnya bagus lah biasanya karena
ketika kuliah S3 banyak tugas-tugas dan literasinya menggunakan bahasa Inggris seperti itu. Oke, nah itu adik-adik. Kemudian for now we are entering our topic in e-learning. What did you learn from e-learning at the last meeting? Jadi minggu lalu apa yang kalian pelajari pada e-learning? Silakan. Silakan adik-adik. Apa yang kalian pelajari pada e-learningnya minggu lalu? Ayo udah masa nggak ingat nih apa yang dipelajari minggu lalu? I think education system. Silakan, educational system. Can you explain to me in 1 or 2 sentences? What do you mean by educational program? Can I speak bahasa, sir? Okay. Di sistem pendidikan di Indonesia, contohnya programnya itu sistem pendidikan Indonesia yang berorientasi pada nilai. Yang kedua, Indonesia menganut sistem pendidikan terbuka. Yang ketiga, sistem pendidikan beragam. Yang keempat, sistem pendidikan yang efisien dalam pengelolaan waktu. Yang kelima, sistem pendidikan yang disesuaikan dengan perubahan zaman. Okay. That's it. Jadi, our educational apa tadi istilahnya, Dek? Educational system ya. Educational system kita itu menganut penilaian secara nilai, kemudian open system. Jadi itu pembelajaran yang dilakukan ada di Indonesia sekarang. So, can anyone tell me what is sistem penilaian nilai? Berpatokan pada nilai. Can anyone tell me about that? I am, sir. Okay. Astri, go ahead. Can I speak with bahasa? Try to speak in your English. Okay, I will speak in English about the system in what is called nilai Indonesia. This system is about sistem pendidikan. This system is about in our life actually, but in the real life, this system is talk about our result in study that sometimes just not really right, because
the one that we must know in study is about the process, not the result. I think that's all because I cannot speak well. Okay, Right. that's okay. That's okay. That's great, dear. Okay. That's called pembelajaran berbasis nilai, or the result-based learning is learning process, learning that consists about the result only. Oke, jadi sistem pembelajaran yang berpatokan pada nilai. For example, in Indonesia, there is ujian sekolah, there is ujian nasional, sekarang dipakai istilahnya apa ya, istilah ujian nasional yang terbaru, Dek? Ujian AKM. AKM. Apa itu AKM? Apa Assessment minimum, competition minimum. Okay. Minimum. Oke, assessment competition minimum. Jadi ada istilah seperti itu. Jadi semua diukur dengan begitu saja. Dan itu yang dipakai standar biasanya. Berapa nilainya, itu yang ditentukan. Oh, nilai sekian untuk masuk ke sekolah ini, nilai sekian masuknya ke sekolah ini, jadi ditentukan ya standarnya. Nah, itu sistem yang digunakan di kita. Consider only about the result, and then that is correct also, Ade Astri. We need the education system that consists about the process also, not only the result. Kelemahannya adalah kita sebenarnya memerlukan proses pembelajaran yang berpatokan pada proses, tidak hanya pada nilai. Do you know why? Do you know why we need to consider also about the process? Okay, we need to consider about the process because many of us is sometimes not feel in our best condition when the ujian take place. Karena tidak semua dari kita itu biasanya ada pada kondisi yang 100% pada saat ujian. Ya, kalau misalnya pada saat ujian kita sudah belajar, sudah bersiap bagus, oke, nggak masalah. Tapi kadang-kadang banyak juga di antara kita yang misalnya pada saat ujian kita sedang sakit, kemudian pada saat ujian kita dalam kondisi maksimum, sehingga itu mempengaruhi nilai kecat. Karena kecil nilainya padahal anaknya pintar. Nah itu. Jadi kepintarannya atau proses yang dilalui dalam satu semester itu jadi sia-sia karena nilai ujian akhirnya kecil gitu. Itu yang masih terjadi di negara kita. Hope that will maintain or will have a correction soon ya. Semoga segera diperbaiki atau ditingkatkan lagi, selain nilai juga ditambahkan prosesnya, diperbaiki sesegera mungkin. Okay, that's one thing about the material that you learned last week. Did you already know about the pendidikan makro and then pendidikan mikro? Belum baca ya? Oke, kalau belum baca nanti dibaca di e-learning-nya ya. Ya, nanti dibaca di e-learning-nya. Kalau saya jelasin sekarang kan nanti kalian nggak baca. Oke, kemudian I will give you kalau tadi pembelajaran secara klasikal dan pembelajaran secara modern itu sudah kalian baca? Sudah? Oke. Now I will know about your opinion. Now we are in the modern area. Ya, modern era ya. There's a pandemic, a COVID-19 pandemic, and then this pandemic is pushed us to learn from anywhere. Yeah, now you learn from house. I'm teaching from my house, and then we cannot meet each other. We just meet by this virtual meeting, and then I give you some instruction, and then you are following my instructions with minimum interaction, direct interaction. Nah, yang terjadi pada kita pada pembelajaran di era modern ini, karena pandemi juga kita dipaksa ya untuk hanya berinteraksi dalam dunia maya, dunia virtual. Saya memberikan kalian arahan, kalian mengerjakan arahan saya.
Jadi sebatas itu perkuliahan yang bisa dilakukan. And then I want to know what do you think about yourself? What do you think about yourself? Okay, did you a classical learner or modern learner? And then give me the reasons. Or maybe you are mixed from those learners. Okay, think about that and then raise your hand, give me your opinion and also your reasons. Why you consider as a classical learners or modern learners? Silahkan adik-adik. Oke, Sabina. Okay, thank you, sir, for the time. So now I will share about my opinion. So I think I do the modern learners and classical learners because in this era, sometimes I have to learn in maybe other media except the books. So yeah, I think I include in modern learners because sometimes I need to learn in other media like social media or television or maybe other media. But sometimes when I want to do practice, I need to do classical learners. Then without the global without the modern media maybe. So I think. Sorry for my English, sir. Hey, thank you, Sabina. Now you are speak great, yeah. You're doing great, Sabina. That's okay. Anyone wants to share opinion? Gentlemen, there are 1, 2, 3 gentlemen here, 4 including me. I'm also a gentleman. Okay, gentlemen, is there one of you want to share your opinion? Yes, sir. Yeah. I want to share my opinion. I'm learning both of that, classical and modern. In modern, I in this pandemic, I use modern learning. So I get my what do I call it? What in bahasa that's okay. Saya dapat pelajarannya mulai dari Google or dari e-learning di Unixa atau bisa juga dari Vicon. And in classical, I get it from my friend that always motivated me. Always that I should always do a productive thing in this life. So I always get motivated by my friend, by my father, by my family. That's I think about classical learning. So that's my opinion. Okay. Did you get it? That's okay. I got it, Dharma. Thank you. Once more. Once more. Okay, sir. I want to respond. Classical learners use book. No, Desa. I mean that you are a classical learner or modern learner, or you are in the both of that learners types.
That's I want you to decide it. I want to modern learners because students are asked to be more active in learning in class. Yes, sir. Okay. That's I got differences between you are in another class, yeah. In a regular class, I ask the same questions. Okay. Did you classical or modern learners decided? Most of them are decided that they are modern learners, and then some of them are classical learners. None of them is put themselves in the both of them. But two of you already, Dharma and then Sabina, yeah, and then Sabina, both of you put yourself in the both of the learners. So the good one is you are in the both of that. Why? Because some subject is need to be treated in the modern way, and then some of objects, the other subjects, need to be treated in the classical way. Ya, ketika saya mengajukan pertanyaan yang sama dengan kelas reguler, sebagian besar dari mereka memang menjawab saya adalah modern learners. Ada sebagian kecil menjawab masih classical learners karena mereka masih dominan menggunakan buku. Tetapi tidak ada seperti kalian yang menjawab kalian berada di dua-duanya. Sebenarnya yang tepat adalah yang bagus kalian bisa berada di dua-duanya. Karena ada beberapa subjek pembelajaran yang harus dilakukan dengan cara modern, ada beberapa subjek yang memang masih dengan secara klasikal. Ya, kalau kita sekarang because of the pandemic we have to learn like this in the modern way, ya, by video conference, looking to the LMS or looking to the e-learnings, and then if you have still have questions and then your lecture is unavailable, you have to search the information by yourself and then try to answer it by yourself. That is a modern way of learners, like we just did just now, like what we did just now. Jadi dalam kondisi seperti ini ya memang kita dipaksa untuk belajar secara modern. Ya, karena kondisinya seperti ini. Kita belajar dengan video conference, kemudian kita juga melihat ketika dosen kalian masih punya pertanyaan dan dosennya tidak ada di tempat, kalian harus mencari jawaban dari permasalahan itu sendiri dan menjawabnya sendiri. Jadi di situ kalian bisa dikondisikan dengan belajar dengan cara modern. Tapi kalian juga perlu melihat cara klasikal. Contohnya, ketika kalian harus belajar grammatical tadi. Ya, harus belajar grammar, harus lihat bukunya, karena grammarnya itu baku, tidak bisa diganggu-gugat. Kemudian kalau kalian belajar juga tentang percobaan mungkin, ya dalam IPA, nah itu juga harus melihat pedoman yang jelas pada buku. Tidak boleh melihat video-video pembelajaran dari percobaan dari orang-orang di YouTube misalnya, nggak boleh, karena itu belum tentu benar dia percobaannya. Tapi harus berpatokan pada prosedur yang benar melalui buku. Seperti itu adik-adik. Nah, before we still have 10 more minutes, yeah, because I already promised to the ketua kelas that we will finish at 3:30. We still have 6 or 8 minutes. Now I will ask you one by one. I already introduced myself or not ya? Saya udah memperkenalkan diri atau belum ya? Saya lupa ya. Saya sudah ya memperkenalkan diri ya. Kalian yang belum ya? Ya, okay. Now I will ask you one by one. Your name and then where do you come from and then how about your family? Okay, just to let us in close, feeling close. Ya. Kenapa saya pengen berkenalan lagi lebih jauh? Agar kita merasa dekat. Kalau kita merasa dekat, maka kalian akan lebih mudah belajar bahasa Inggris. Maka akan lebih berani untuk mengungkapkan kata-kata dalam bahasa Inggris. Satu hal yang saya lupakan tadi,
if you want to available or if you want to increasing improvement your English, you have to push yourself. Push yourself to use your English, to practice your English. Oke, itu harus kalian lakukan kalau kalian betul-betul ingin meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kalian. Paksa. Tadi Sabina udah saya paksa, udah nawar dia. Saya boleh Pak? Enggak, pakai bahasa Inggris. Akhirnya bisa. Dharma juga akhirnya bisa. Era juga tadi paksa akhirnya bisa. Kalaupun masih patah-patah nggak apa-apa. Kalau sering-sering nanti akan bisa, bahkan mungkin lebih bagus daripada saya. Cuman it's a matter of time ya, hanya masalah waktu saja kalau kalian mau berlatih. Okay, now I will start with Widawati. Widawati, hello Wida, how are you? Hi, I'm fine. How about you, Mister? I'm fine too, thank you. Where you come from, Wida? I am from Karangasem Regency. Okay, which part of Karangasem? Sidemen. Sidemen. I also come from Amlapura. I was stay at Jalan Teukumar, number 36. My family house is starting from number 31 until 41. So there will be 10 houses which is belong to me in my family at the Jalan Teukumar. Okay, hope that we can meet in Amlapura ya. Yeah. Okay, thank you Wida. You are welcome, sir. Now, Halo Gede Putri Maharani. Okay, Maharani, we have been chatting a lot. Yeah, you already sent me a lot of message in English. How are you, Maharani? I'm good, sir. How about you, sir? Okay, I'm great, thank you. Where are you come from, Maharani? I'm from Jembrana. Why you are in Melayu Kerajaan. Apa ya? District of Melaya. Okay, Maharani. Thank you for always remembering me and then asking me in English. You only need to transform your writing ability into speaking ability. Your writing, your chat is good, very good. But you try to transform it in your speaking ability. Speaking a lot and then try it, and I believe you can do it. Okay, thank you, Maharani. Okay, sir, you're welcome. Now we will talk with Wimas. Wimas, how are you, Wimas? I'm good, sir. How about you? Okay, I'm good. Where are you come from, Wimas? I'm from Jembrana Regency in Negara District. Okay, do you have any brother or sister? Yes, I have one older brother. But Only not one older brother? Yes, only one. Okay, only two of you, yeah, in your family. Yeah. Okay, yeah. Thank you, Wimas. Thank you, sir. Okay, now we move to Novita Sari. Novita, how are you, Novita? I'm good, sir. How about you? Okay, I'm good too, thank you. Where you come from, Novita? I'm from Klungkung Regency. Which part of Klungkung? Yes, sir. Can you repeat? Which part of Klungkung? Klungkung mana? In Dhaka village. Dhaka village. Okay. Do you have any brother or sister? Or you are the fourth? You are the fourth of in your family. Yeah, you have 3 at least. Yeah. Yes, I have 3 older sisters, sir. Okay, you have 3 other sisters. Okay. Thank you, Novita. Now we move to Flower. Okay, Flower. How are you, Flower? I'm good, sir. How about you? Okay, I'm good too. Thank you. Where you come from, Flower? I'm from Tanah Karo, North Sumatra, sir. Okay, so you are now in the Sumatra. Now you are at Sumatra or in Bali already? Masih di Medan. Okay, you are now in Medan, yeah. Okay. Hope that our university will open soon, and then you can go to Bali to have a direct meeting, yeah, with me and then also another lecturer. Okay, thank you, Flower. Thank you, sir. Now with Narsi, yeah, Angelina Tambunan. How are you, Narsi? I'm good, sir. Thank you. How about you, sir?
Okay, I'm great, thank you. I'm just a little bit tired because starting a meeting from 8 in the morning until now. Okay, where are you come from, Nasi? I'm from North Sumatra, sir. Oh, you are near with Flower, yeah? Yes, sir. Okay, thank you, Narsi. Now we move to Juwita Cahyanti. Hello, Yes, Juwita. sir. How are you? Yes, I'm good. How about you? I'm good, thank you. Where you come from, Juwita? I'm from Beleng, but now I live in Badung, sir. So you are now at Badung, yeah? Yeah. Okay. Is there any raining today over there? No, sir. Okay. Thank you, Juwita. Yes. Now let's move to Fiyosi Saras. How are you, Fiyosi? Hello, Fiyosi. How are you? Okay. Can you hear me, Fiyosi? I cannot hear you. Okay, that's okay, Fiyosi, if you have any problems with your signal. Let's move to Dewa Ayu Madedian. Misha? Yeah, where you come from, Dian? I'm from Badung Regency and Abian Semal District. Okay, Abian Semal District. Do you have any brother or sister, Dian? I have old sister and younger brother. Okay, so 3 of you, yeah, in your family, yeah? Yes, sir. Okay, I look at my mobile phone. There's already 32 past 3. So as I promised to Maharani, I will finish it. Yeah, this is already late 2 minutes. So another of you will discuss again next 2 weeks. Yeah, in our third web meeting. Once again, please stay healthy. Do your protocol kesehatan, do healthy protocol, and then try to improve your English. Once again, maybe another day I will send you a picture of me during my cycling activity or during my jogging activity or during my workshop activity, just to try to push you to use your English in our group. Is that okay? Bisa nggak? Bisa? Kalau misalnya saya nanti sambil beraktivitas, saya lagi workshop atau saya lagi apa, saya tuliskan keterangannya di grup, kemudian saya minta kalian untuk juga menjelaskan aktivitas yang kalian lakukan. Bisa nggak? Bisa. Bisa ya? Okay. I think that's all for today. Thank you for your kind attention. Okay, thank you Maharani for making the link and then make the record for the report to the department or to the vice rector. I hope every one of you enjoy the class, enjoy the key program, and then got the advantages like I already told you before. See you next week, and I will discuss about wawasan kependidikan like what we did just now. I think that's all for today. I will end it with Paramasanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Good afternoon and then bye-bye. Good afternoon. Thank you, sir. Thank you, sir. Next week ya, bye-bye. Thank you, sir.